चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड दी लॉ। तो इसके बारे में है कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी क्या है, कॉपीराइट क्या होती है और लॉ क्या होता है। लॉ के बारे में तो हम नहीं पढ़ेंगे, तो हम सिक्योरिटी और कॉपीराइट को डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है? कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम एंड डाटा। कि सिक्योरिटी से मुराद ये है कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को भी महफूज करें और डाटा को भी। कंप्यूटर सिस्टम को तो महफूज करना ही है, लेकिन जो डाटा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो और भी अहमियत की हामिल है। जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है उसका मकसद ये है कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को और डाटा को प्रोटेक्ट करें फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि किसी गैर मुतलका बंदे से या किसी चीज़ से आप अपने सिस्टम की हिफाजत करें। उस बंदे को जिसको सिस्टम इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई, या वो कोई वायरस भी हो सकता है जो आपके सिस्टम से डाटा को चुरा सकता है। तो कोई भी गैर मुतल्लका बंदा हो गया या वायरस हो गया या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम हो गया, आपके कंप्यूटर सिस्टम को और डाटा को गैर कानूनी तौर पर एक्सेस ना कर सके। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी इसी चीज़ के मुतल्लिक है। तो कौन सा यूज़र, कौन सा बंदा किस सिस्टम को इस्तेमाल करने का या यूज़ करने का हकदार भी है या नहीं, कि वो ऑथराइज है, कि उसे के पास अथॉरिटी है भी कि नहीं, किस तरीके से पता चलेगा कि वो सिस्टम को इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता। कि हम जो सिक्योरिटी है उसको कैसे यकीनी बनाएंगे, कैसे इंश्योर करेंगे। पहला क्या है? व्हाट यू हैव। कि आपके पास है क्या, आपके पास क्या चीज़ मौजूद है। फ़र्ज़ करें आपका कंप्यूटर एक रूम में है, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है या सर्वर कह लें या कुछ भी कह लें, वो एक बिल्डिंग में है या रूम में है, तो उसकी जो सिक्योरिटी है आप कैसे यकीनी बनाएंगे। व्हाट यू हैव, कि आपके पास क्या है। की हो सकता है कि एक ताला है लगाया, आपने चाबी लगा दी, की के ज़रिए फ़र्ज़ कोई बंदा आता है तो सिक्योरिटी वाले से चेक करते हैं कि वो एंटर हो सकता है कि नहीं। अगर वो की शो करता है कि उसके पास की है एंटर होने के लिए, तो वो ऑथराइज है। या उसके पास बैज हो सकता है, जिस तरह स्टूडेंट्स के पास किसी भी इदारे में एंटर होने के लिए बैज होते हैं, तो बैज भी एक मतलब इंश्योर करती है कि वो सिक्योरिटी के बारे में। टोकन हो सकता है या कोई प्लास्टिक कार्ड होगा, जिस तरह आपके पास करें एटीएम कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं जो कि आपको ऑथराइज़ करती हैं किसी भी सिस्टम को यूज़ करने के लिए। इसी तरह है व्हाट यू नो, कि आप क्या जानते हैं, आपको क्या पता है। तो इसके ज़रिए भी कंप्यूटर की सिक्योरिटी इंश्योर की जा सकती है कि हर यूज़र को, जो भी मुतलका यूज़र होंगे, उनको आईडी और पासवर्ड दिए जाए, तो वो उन्हीं आईडी और पासवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए सिस्टम में लॉगिन या सिस्टम को यूज़ कर सकें। तो जिसके पास आईडी होगा, लॉगिन होगा, वो सिस्टम में एंटर हो सकता है। जिसको नहीं पता होगा वो नहीं हो सकता। पता किसको नहीं होगा? जो ऑथराइज नहीं है।
اسی طرح وٹ یو ڈو، کہ آپ کرتے کیا ہیں، وٹ یو ڈو. اسی طرح کسی کی اتھارٹی چیک کرنے کے لیے کہ وہ اتھرائز ہے کہ نہیں، واٹ یو ڈو بھی کام آتا ہے. واٹ یو ڈو میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اس سسٹم کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آگے والا پوچھے گا کہ آپ اتھرائز ہیں کہ نہیں. تو وہ اتھارٹی ایک تو واٹ یو ہیو یا واٹ یو نو کے ذریعے بھی چیک کر سکتا ہے، اس طرح واٹ یو ڈو کے ذریعے بھی کہ آپ کے سگنیچر چیک کر کے وہ کر سکتا ہے. اگر آپ کے سگنیچر اس سے ملتے ہیں، جس طرح اگر آپ چیک کیش کرواتے ہیں تو اس کے اوپر مین چیز آپ کی سگنیچر ہی ہوتا ہے. سگنیچر سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ یا کوئی بھی بندہ اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا سکتا ہے یا نہیں نکلوا سکتا. یعنی کہ جو سگنیچر ہے اس چیز کی ضمانت ہے کہ وہ بندہ آتھرائز ہے یا نہیں ہے. اس طرح لاسٹ میں ہے وٹ یو آر، کہ آپ کیا ہو. یہ آپ کی شناخت کے متعلق ہے. اتھارٹی چیک کی جا سکتی ہے بائیو میٹرکس سے، جس طرح آپ کا فنگر پرنٹ سے چیک کی جا سکتی اتھارٹی کہ یہ متعلقہ بندہ ہے یا نہیں. اسی طرح وائس کی پہچان سے بھی کی جا سکتی ہے، وائس ریکگنیشن سے بھی کی جا سکتی ہے کہ بندہ جو اتھرائز ہے یا نہیں ہے. اسی طرح فیس ریکگنیشن بھی ہو سکتی ہے، جس طرح عام طور موبائل فون میں آج کل وہ آئی ہوئی ہے اس طرح کی سیکیورٹی کے فیس کے ذریعے آپ اس کا لاک مینٹین کر سکتے ہیں اپنے موبائل فون کا. اس طرح آئی کے اندر جو ریٹینا ہوتا ہے تو ریٹینا کے ذریعے بھی سیکیورٹی مینٹین کی جا سکتی ہے. یہ سارے کے سارے بائیو میٹرکس کہلاتے ہیں جو آپ کی خصوصیات کے متعلق ہیں. تو ان کے ذریعے بھی کسی بندے کی آئیڈینٹی چیک کر کے اس کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ وہ آتھرائز ہے یا نہیں ہے کسی سسٹم کو یوز کرنے کا. اس کے بعد ہے کمپیوٹر وائرس ہے. جس طرح دوسرے پروگرامز ہوتے ہیں، ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہو گئے، سسٹم سافٹ ویئر ہو گئے، اسی طرح آپ کا جو وائرس ہے کمپیوٹر وائرس کی بات ہو رہی ہے، یہ دوسرے وائرس کی بات نہیں ہو رہی جو کہ مطلب پودوں میں انسانوں میں جا کے لگتے ہیں. وہ بایولوجیکل وائرسز ہوتے ہیں. یہ کمپیوٹر وائرسز یہ ویسا بالکل نہیں ہے لیکن کام تقریباً اسی جیسا ہی ہے. کمپیوٹر وائرس کیا ہوتے ہیں؟ پروگرامز ہوتے ہیں، یعنی کہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں. آپ کے پروگرام ہیں یا سافٹ ویئر ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں کہ جو کمپیوٹر کی جو ورکنگ ہوتی ہے اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. جو کمپیوٹر کی نارمل ورکنگ ہوگی اسے وہ کیا کریں گے؟ ڈسٹرب کریں گے. وداؤٹ نالج اور پرمیشن آف دی یوزر، کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ پرمیشن دیں گے بھی نہیں لیکن وہ آپ کے سسٹم کو بری طرح متاثر کریں گے. تو وائرسز مختلف ذریعوں کے ذریعے مختلف ذرائع سے پھیل سکتا ہے کہ کسی فائل کے ساتھ وہ اٹیچ ہو سکتا ہے یا وہ علیحدہ سے ایک خود بھی ایک مطلب وہ پروپیگیٹ کر سکتا ہے کہ جگہ سے دوسری جگہ کاپی کر سکتا ہے اپنے آپ کو. تو مختلف طریقوں سے وائرس پھیلتا ہے آپ کے سسٹم کے اندر. ایک ایسی فائل جس کے اندر وائرس موجود ہوگا اسے انفیکٹڈ فائل کہا جاتا ہے. جیسے ہی آپ اس انفیکٹڈ فائل کو اوپن کرتے ہیں یا ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو سسٹم آپ کے سسٹم میں تو جو وائرس ہوتا ہے آپ کے سسٹم میں ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے یا وہ اپنا کام کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. تو وائرسز آپ کے کمپیوٹر کو کون کون سے ڈیمیج، کون کون سے نقصانات پہنچا سکتے ہیں؟ ڈیمیج ڈیٹا اور سافٹ ویئر، کہ آپ کے ڈیٹا کو کرپٹ کر سکتے ہیں، ڈیٹا کو
ख़त्म कर सकते हैं, डाटा की शक्ल को चेंज कर देंगे, वो आप रीड नहीं कर सकते, यानी कि डाटा का लॉस हो सकता है, डाटा का डैमेज हो सकता है। इस तरह सॉफ्टवेयर हैं, वो सॉफ्टवेयर को करप्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को करप्ट कैसे करेंगे? सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं। एक सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया हुआ है, वायरस ने आके उसे क्या कर दिया? करप्ट कर दिया, अब वो नहीं चलेगा। इस तरह डिलीट डाटा और फाइल के डाटा को या तो सिरे से डिलीट कर सकते हैं, बिल्कुल इरेज कर देंगे उसे, या फाइलों को डिलीट कर सकते हैं। इट कैन फॉर्मेट हार्ड ड्राइव, या आपकी पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं कि सारे का सारा डाटा जो आपकी हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव के ऊपर मौजूद है उसे वो क्या कर दे? डिलीट कर दे। उसके बाद इट में डिस्प्ले अ पर्टिकुलर मैसेज रिपीटेडली, या कोई वायरस इस तरह के हो सकते हैं कि वो बार बार एक मैसेज शो करते रहें ताकि आपके सिस्टम को वो बिजी रखें। एक कोई अनोइंग मैसेज होगा कि बार बार आपको तंग करने के मकसद के लिए, कि आप जैसे ही क्लोज करते हैं वो मैसेज दोबारा आ जाता है, तो रिपीटेडली वो क्या हो रहा होता है? आपके सामने शो हो रहा होता है। तो वायरसेस इस तरह के काम भी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मज़ीद फिर हम आगे इससे लेक्चर में वायरस के और एंटी वायरस के बारे में देखेंगे।